Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Unimus, kembali lagi di program kita di Bincang Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Dengan saya Herdina Tara Febria. Sobat Unimus, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih kuat puasanya hari ini? Oke, sekarang kita memasuki puasa di hari ke-12 dan di Semarang ini sekarang sedang musim-musimnya kadang hujan, kadang panas, kadang juga mendung. Nah, ini kalau mendung-mendung terus, ini tentunya akan membantu kita ya. Jadi puasanya tidak kerasa tiba-tiba sudah azan maghrib. Lalu teman-teman, bagaimana dengan bulan Ramadan bagi rekan-rekan kita yang berada di luar Indonesia? Misalkan dengan durasi yang jauh lebih lama ataupun juga dengan cuaca yang ekstrim atau misalkan yang panas yang luar biasa seperti yang ada di negara Afrika. Dan bagaimana dengan rekan-rekan kita yang berasal dari Afrika yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang yang stay dan melalui bulan Ramadannya di sini. Kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini. Dan di siang hari ini kita telah mengundang, we have Imelda and also Abdul. Hey, halo Imelda, Abdul, how are you? We're fine. Fine, alhamdulillah, sehat ya. Imelda sekarang menempuh pendidikan di Unimus di program studi S1 Nursing. Ya, and also Abdul di S1 Manajemen. Oke, Imelda, how long have you been here? Almost 2 years now. Almost 2 years. Yeah, Wah, almost jadi 2 sudah 2 tahun ya Sobat Unimus ya. Dan how about you Abdul? It's about 1 year and 2 months. 1 tahun, sekitar 1 tahun ya. Jadi Sobat Unimus, perlu teman-teman ketahui bahwa semua mahasiswa asing yang belajar di Universitas Muhammadiyah Semarang, mereka harus mengikuti kegiatan semacam biasanya kita menyebutnya BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi rekan-rekan mahasiswa asing yang belajar di Unimus itu mereka harus belajar dulu bahasa Indonesia sebelum mereka memasuki kelas perkuliahan. Jadi mereka lebih bisa berbaur, lebih bisa menerima perkuliahan dari dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, dan kali ini we have Imelda and also Abdul, dan ini merupakan mahasiswa asing yang terbaik yang kita punya. Dan ini Imelda dan Abdul ini salah satu yang rajin juga mengikuti kelas bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Jadi mereka sudah bisa fasih, bisa berbahasa Indonesia, begitu ya. Oke, baik Imelda. Jadi beberapa menit ke depan nanti kita akan berbincang-bincang. Jadi kita akan bisa kita gunakan bahasa Indonesia juga. Oke. Abdul and Imelda, you come from Africa, right? Yeah. Iya, nah itu berarti they're from Tanzania and also Ghana. Oke, itu jaraknya berapa lama from Ghana to Tanzania? Ya, hampir 7 jam. Ya, 7 jam? Ya, kita pakai naik pesawat. Oh, naik pesawat? Ya, naik pesawat. Oh, saya kira tidak menggunakan motor atau mobil? Ya, No? itu lama. Ya, So saya pikir, oke, jadi jauh sekali ya. Jadi karena saya pikir Tanzania and Ghana is like Semarang and also Surabaya. No, jauh banget. jauh ya. Like Indonesia and also Korea. Ya. Oh, so it is so far ya. Jadi jauh sekali ya. Oke. Abdul, berapa jam ini durasi untuk puasa dalam 1 hari di Afrika? Actually, we take the sahur before subuh prayers. Then before Maghrib, then we also make the reopening of puasa, open the puasa. So berapa? How many hours? For the hours, actually, I can't. Start from what time is it? Jadi dari jam berapa? Dari jam 3, 4, dan 5. So I think about 6 to 6. 6 to 6. No, not 6 to 6. Sorry. 3 to 6. 3 to 6. Ya, berarti termasuknya lebih lama daripada kita ya. Oke. Kita beda juga. Oh, beda juga. Ya, mereka dari jam 3 sampai jam 7. Bukan 6. Itu 7. So lebih lama lagi Ya, kan, berarti lebih lama kita. lagi ya. Dan di Afrika itu kan cuacanya juga panas ya. Yeah. Nah itu dia, berarti memang jauh lebih ini. Lalu bagaimana, apakah ada ini Abdul, misalkan ada misalnya sahurnya harus menggunakan apa begitu?
Supaya Uh, what do you do to make your your body fit along during for your fasting? Okay, actually di Ghana ada makanan, how do you say, makanan lokal di sana. Jadi kita pakai ada makanan satu namanya bangku. Itu kalau pakai makanan itu bagus for to keep you throughout the fasting. So it's very good to use it for fasting. What kind of like bangku? Kalau kita bangku tuh ini Abdul, ini bangku ya. Ini bangku ya. Can you explain what is bangku food in Africa? Okay, so bangku food is produced from singkong dan cangkul, or how do you call it? Maize. Yeah, maize. What is maize in bahasa Indonesia? Maize. Jagung, yeah. So we call jagung is corn, right? Not maize. What is maize? Maize or corn. Maize of corn. Oh yeah. Okay. Yeah. Okay. So it is mixed, campur together and cooked, so it becomes solid. Then later we consume with stew, lauk, then any fish or something like that. So it's a heavy food, so it keeps you very strong for the fasting. Okay. Nice to hear that. Okay, so Abdul, jadi itu salah satu makanannya yang ada di Afrika ya, dan itu selalu dikonsumsi ketika sahur saja, selama bulan puasa di orang-orang yang ada di Afrika ya. Oke, jadi itu yang salah satu yang membuat mereka kuat seharian berpuasa ya, dengan durasi yang jauh lebih lama. Nah ini Sobat Unimus juga mungkin bisa dicoba di rumah ya. Mungkin dengan itu juga, menu itu juga nanti kita bisa jauh lebih fit puasanya. Begitu. And how about you Imelda? Jadi Sobat Unimus, Imelda ini berasal dari non-muslim begitu ya Imelda. Dan di sana di Tanzania juga banyak yang muslim juga ya Imelda ya. So bagaimana Imelda bisa saling berbaur dengan teman-teman yang muslim, kan kalau di sana before you come to Indonesia you get your study right in Tanzania. Nah itu kan teman-teman juga berasal dari muslim and also non-muslim. Nah itu bagaimana puasa yang ada di Tanzania bulan Ramadan di sana? Actually, for the Ramadan back home, I was in non-Muslim community, but we have some Muslim. It was they have combining us, like they have community spirit. Yeah, they're actually involving us in Ramadan. We are having like buka bersama itu sama dia seperti Indonesia ya. Buka bersama ya kita jam 7 pakai jam 7. So we are eating together. We have this viral trend. So if you have during Ramadan you need to have a Muslim friend. So they can actually invite you during that time. We don't really have to cook. So I grew up in that community. So during Ramadan, we are involving together with. So you also join its community, right? Oh, of course, yeah. And also you cooking with your friends? Yeah, cooking buka bersama itu ya? Yeah, we cook together, Okay, nice. So it is about bulan Ramadan yang ada di Afrika ya, Sobat Unimus. Nah, lalu bagaimana ketika Imelda dan Abdul datang ke Indonesia tentu dengan cultural shock juga ya di sini, dan bagaimana Imelda dan Abdul melalui bulan Ramadan di Indonesia, khususnya di kampus Unimus ini. Apakah ada perbedaan bulan Ramadan ketika di Indonesia dan juga di Afrika? Mungkin start from Abdul. Okay. For me, I think di sini sama di Ghana bulan Ramadan itu sama, karena di Islam the teachings about Ramadan and the teachings about Islam are always the same. So maybe it's only when there are religious difference. Sometimes we have teachings of some of the sheikhs who teach that it should be done like this, it should be done like this. So some of the people in Ghana ada dua difference in Islam, which is the Ahlus Sunnah wal Jamaah and also the Tijaniyah. Can you speak in bahasa about to kind of your said before? Okay, in bahasa I would like semacam. It's about the difference of the Islamic teachings. Yeah, like for example in Indonesia ada NU sama Muhammadiyah. Di sana ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Tijaniyah.
Yeah, but they are all following the same The Islamic same in teaching. Islamic ya. Yeah. Oke. So sebelum kita mulai puasa, ada difference of starting of the puasa juga. Jadi di sini juga sama. Ada niat puasanya Iya. ya, sama berarti ya Sobat Unimus ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, karena kan memang kita punya niat yang sama untuk berpuasa, Iya. begitu ya Abdul ya. And then what else? The opening of the puasa, which is buka bersama. Ya di sana juga sama, tapi sometimes we have people who donate food for buka puasa. Sometimes we have tafsir Quran sebelum kita buka, dan after that we have the salat tarawih dan salat tahajud. Ya, about the difference of salat tarawih and salat tahajud, di sana kita salat 2-3 rakaat. Ya, tapi yang di pondok itu 2-3 rakaat, tapi yang di komunitas-komunitas pakai 10 rakaat dan salat witir. Oh, itu berarti tergantung dari komunitasnya juga ya Ya. Abdul ya. Oke. Dan bagaimana bulan Ramadan, suasana bulan Ramadan yang ada di kampus Unimus ini Abdul? Selama Abdul, ini kan berarti tahun pertama ya Abdul ya, Yes. bulan Ramadan di sini ya. Ini Itu yang bagaimana? kedua. Oh, ini yang kedua. Iya. Ini yang kedua. Kedua sudah. Oh, sudah yang kedua. Karena Abdul datang dulu sebelum Ramadan ya, di Yeah. tahun yang sebelumnya. Oke. And then? Yeah, I think the weather is almost the same in Ghana, which we have the dry season and also the rainy season. Oke. So di Afrika itu tidak yang cenderung yang panas saja begitu ya? Iya. Jadi ada tetap dua. ada musim hujannya Musim juga hujan. ya. Tapi saya pikir kalau di Afrika itu musim panasnya jauh lebih panjang begitu Abdul. Di Afrika ada beda-beda negara yang punya beda musim. Kalau di Ghana, yang di timur Ghana, di sana panas sekali karena dekat desert land. Ya. Tapi yang di southern part, which is Accra and other parts of Ghana, di sana dekat pantai. Jadi di sana ada sometimes very range cool. juga ya. Oke, berarti ada dua musim juga yang di tempatnya di Abdul. Oke, we back to our campus ya. Kita kembali lagi di bulan Ramadan yang ada di Semarang ini. Nah, Abdul, kalau tadi Abdul bilang kalau yang di Afrika itu kan pasti ada buka bersama. Nah, di Semarang ini kan juga sama ya. Jadi kita hampir sama begitu ya, Abdul. Jadi ada kegiatan buka bersamanya juga, kemudian ada tadarusnya hampir sama begitu. Nah, kalau yang di Semarang ini, Abdul merasakan ada something spesial nggak di kampus kita ini? Di sini Dengan teman-teman mungkin? Yeah, I think about the teman-teman, very good. They are very good in trying to help you not to overthink. Yeah, like maybe for example you feel so hungry, kamu puasa dan kamu lapar, like something like that. They'll try to involve you in a conversation so that you don't think too much about your stomach. You're talking about the other, ya? Yeah. How about you, Imelda? Because we know that Imelda kind of non-Muslim, right? So how you spend your time, because you cannot find about cafeteria, all of the cafeteria is closed, right? Jadi hampir semua kantin kan tutup. Nah, itu bagaimana Imelda? Atau Imelda ikut puasa juga? Ya, enggak. Ya, itu susah banget. The difference actually puasa di sana dan di sini semua tempat makan tutup. Oke, yeah. Itu yang susah banget, ya. Because where I come from itu nggak banyak Muslim yang lebih minority, bukan majority. Oh, yeah. Tapi di sini majority Muslim. All Muslim, all right? of them are Muslim, di Semarang. So it is so hard. Ya, tempat tutup pagi, tapi jam 4 itu sibuk sekali. So we are back to our normal life jam 4. So you start from 4 p.m.? Yeah, my life starts at 4 p.m. Before that, it is so hard. Yeah, so it is actually, I'm trying to move with it. Yeah. So it was like that. The canteen sudah tutup. Yeah, but back home it was actually. We don't actually make it so much serious. We can make a joke because Muslim are not really many like here. Yeah. But here bukan bulan Ramadan itu bukan
suci. Ya, itu bilang Yeah. suci. Ya, bukan suci. But there is normal. It's normal. We don't actually. It doesn't affect much of our life. Yeah. Yeah, in such. Yeah. But here it is affecting the economy. It's affecting the classes. It is affecting students. Yeah. In me too, I cannot eat. Yeah, I'm very shy to eat because all of my Everybody's not friends eating. Cannot eat. they are not eating. So Yeah. it was actually very hard. Yeah. So I have to ask, can I drink the water, please? Yeah, you will not feel bad, right? Yeah, maybe it's 4 or 5. You're asking someone, "It's 4 or 5, they're already tired. Yeah, it's almost time to eat. So I have to Iftar. ask because they might be thirsty and very hungry too. Yeah, I remember the other time I had to go to the back of the class to eat. And you're kneeling down a little Yeah, you can go back at the under And of hide. the table and to drink out. because I feel like it will be very inappropriate. Yeah, Yeah, to but eat. you enjoy for this time. Yeah, actually, I'm enjoying 4, starting from 4. Something more, bro. Starting from 4. Before that, no, you have to cook by yourself for morning, afternoon, which is actually something I don't normally do. So it's a change of schedule in life. Yeah. Ya, jadi merubah beberapa kegiatan Imelda kan jadinya ya. Yeah. Dan kemudian lalu bagaimana Imelda menyikapi itu? But Itu your solution, you coming under and the table to drink out or come to the toilet, lavatory to drink something like that? actually what I'm trying to do is to respect their Yeah, culture because culture. majority all of my friends are fasting. I'm trying to respect them. Yeah, I don't want to put them into temptation because I will normally feel bad if they're eating in front of me. They actually know I'm fasting. So I'm trying to respect them, but it is just a funny way for the way I'm trying to do it. Yeah. Ya, It is oke. very funny. I catch it. Oke, jadi Sobat Unimus memang ini penting sekali ya tentunya untuk saling menghormati antara muslim dan non-muslim yang berpuasa dengan yang tidak. Tapi kalau kita menjalinnya dengan enjoy, dengan ikhlas, nah itu tentunya bisa saling beriringan begitu ya, Imelda and also Abdul. Okay, we go next for the other topic. This is still in viral in Indonesia, especially in Semarang and then for the other city. Jadi, do you hear about pernah dengar ini war takjil? Iya. Ya, hunting for takjil. Takjil. Ya, kalau dari Abdul sendiri, kalau hunting for takjil ini yang apa yang ada di pikiran Abdul? Okay, for hunting for takjil, I think when we fast from the morning and it's about getting to open your buka puasa from 4 o'clock, let's say for example from 4 o'clock to 6 o'clock and upwards, ada yang jualan jajan sama ini biar kalau mau beli makanan buat buka puasa bisa mudah-mudah. Jadi hunting for takjil ya. Iya. Okay, how about you, Melda? Actually, for me, it's a blessing. Because Okay. I get everything. Yeah, that you can see everything all day at once. You can get your snacks. You can get all the food easy. So yeah, it's very busy. So all of us Yeah. we're hunting for food. Yeah, Oh, yeah, because in bulan Ramadan, all of the food in the street, Yeah, of the seller, yeah. they open all of the food there. So we are hunting. Actually, sometimes I actually don't care if I'm not Muslim. I don't even wear hijab. Yeah, this is the I'm viral in alive. Indonesia ya Sobat Unimus ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga ini ya, apa namanya lagi viralnya juga ini. Jadi memang sedang viral itu jadi baik dari yang muslim maupun yang non muslim itu mereka sama-sama sedang hunting takjil ini ya kan. So, bagaimana pendapat Abdul? Kalau dari Abdul kan yang dari muslim ya. Bagaimana pendapat Abdul kalau yang hunting itu berasal dari yang non muslim? Itu boleh atau tidak kalau dari segi pemikiran Abdul? Oh, okay. Pendapat Abdul. Kalau dia tidak puasa itu normal like dia mau beli makan. But kalau puasa dia bisa dapat the blessings from buka puasa. Oh, oke. Keberkahan dalam berpuasa itu ya. Yeah. Because the Prophet said that the best of you is the one who tried quickly to buka the puasa. Oke, ya. Jadi mempercepat untuk berbuka puasa ya. Oke. And how about you, Imelda? What actually he said?
Because yeah, you know, cepat untuk buka Membuka puasa. What? Yeah, the best of you is fasting. Actually, it's they are baik-baik saja orang di sini. Ya, baik-baik saja. Ya. For the way I actually perceive of Indonesia and the people, yeah, it is different. Ya, baik sekali. They are allowing us to be involved in their holy month ini ya. Ya, di So bulan suci Ramadan allowing ya. us and being there in the middle of them, ya, dia bersama kita mau makan juga. Actually, they know our struggle. Ya, baik itu berasal dari muslim maupun non-muslim boleh ya Ya, untuk boleh. hunting takjil ya. Jadi begitu ya, jadi Sobat Unimus. Jadi memang kalau untuk masalah hunting takjil ini memang boleh, siapapun boleh untuk membeli makanan untuk berbuka puasa begitu ya. Jadi memang kita, karena memang bulan Ramadan ini membawa keberkahan untuk semuanya, jadi membawa kebahagiaan untuk semuanya begitu. Jadi semuanya boleh ini ya, boleh hunting for takjil ya. boleh. Oke Sobat Unimus, sekian. Jadi perbincangan kita sekilas tentang bulan Ramadan di Kampus Unimus, spesialnya khusus untuk teman-teman kita mahasiswa asing yang berasal dari Afrika. Ini seru sekali tentunya kalau kita teruskan nanti nggak selesai-selesai ya teman-teman ya. Baik, kiranya cukup teman-teman. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih for having us, Imelda and also Abdul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Unimus. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di next program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.